वशत के बलोच साचे चारों को गोजदारों का हर कुजास्ते वश सलामत बातें मर्ची माशमरा बना जाहिदान दमका उदा में जहांगीर वाजा अब्दुल वाहिद देहवारी सारीफ बलूची नामी गुशिंदा ताहिर जान वादिगा बेलो हम बना ब्याह माशमा गोजदारी मर्ची ए दिन बनिंदा हवारिया के मारा शुमारा ची गोजदार आईनी सलामत बातें एक बार दिगा माँ दुराबात शाम बलूची के दे दीवाना उस्ताद बख्श बलूचा वजह उस्ताद ज़ुबैर दश्ती शुमे तरफ अच्छी माँ अब्दुल वाद देवारी सरावान ची यहतगा माँ जायदाना गोती जवानी या फनकार हुनरमंद हुनरजान थी मिनी गेंदे दीवान शुमे बहरहाल तरफ अच्छी माँ उस्ताद मौला ताहिर जान हिजमत हस्तान वाज मौला ताहिर जान चुके माँ तामूरी चश्मा का शितो शुमार पजार गेत बल एक बार दिया माँ चश्मा दरखास्त करना शुमा वता एक बार दिगे पजार बदी तो बुगशी के शुमी नाम के शुमी वाजा ये ना शुमी पैसे नाम के तो कुजा मुल्क साकिन भी तगी कुजा शुमा शुरू करते हुई साज व इज़्म गरियो ई चीज़ाना एक बार दिगे बुगशी सलाम उस्ताद अब्दुल वाहिद दीवारी बाज वाशात है मैं मजलिसा में दीवाना बाज खुशालन और मन तायर सरगुजायून उमनी फिर नाम आजी मीरम जखान था और कौम इस्फिरीश बुजुर्ग भी था और मन शंदे 12 सालगी को शेर मुसगी अलागा दाश्ता और शुतुम बुजुर्गान मजलिस आनिश्तुन ये वाशवाश खानंदगी शुरू करता सिंध फाज सालगी व शायर खानंदम निजें दुता और सदो नवद दानक नवार वानता और इकुल्ला ने सद नवार बाजारी नंद ये मजलिसी व मसलन ओरिन की को दिगर शायर वानता हिसाब इसकने शा 250 रदावे भले वही बीदो एक मसना मोगा बीदो आता कि माँ ज़माने वहाँ बीदो आता है 5 साल न वानता भले 15 साल अच्छे तो वेल को तर वो बीमारी भी या तक दस्ती भी या ना गिरफ्तारी भी तो इस आजीम लो वेल को आओ देखिए एक मुश्किल है बिलखुसूस पेश आ देखिए वेल कुर्तनो अन प्रदेश सरेनो प्रदेश शुरू करता हमें शौक सर का अब्दुल वाद देवारी या तक सी शुरू करते इंशाल्लाह के खुदा पंच रोचे बागीन हम रेदन के मशवाती साजो ज़िमुला कुल जहाना मारिफी कनन और बलोच नाम व निशान जहानी भी उम्मीद अल्लाह है वजह मौला ताहिर जान तो मन चोश बगो गेश्ते के ये वाना की शुमा वाने शुमा इंगो बिसरहद ज़मीन या इंगो मसला बलूचिस्तान शुमाली ने मगा शुमा बसीस्तान या जाबुला या जायदाना या बुखाशा हमा यक तरीके वन या ना ख्वाश तरीके दिगरी व जायदाना दिग वड़वाना जाबुला दिग वड़वाना या ना हमी जायदानो ख्वाश तरीके तकरीबन एक 90% 100% انت 10% ख्वाश फारग कन वो जायदाने अमा 10% फाइन थे रखे मसलन लहजे सरा भले वो सरा जमीन انت खुला भले कि मसलन रक्षानी गप कन एक इंगो बलोची गप कन था ने बाज खारानी गप कन मकुरानी गप कन ये बलोची मसलन 5-6 लाजे था भले वो सिस्ताने बलोचान तकरीबन गुजायदानिया हम खानी दारन सिस्ताने बलोचान गुजायदाने हम खानी दारन याना 99% दिन था जायदाने लाजत 1% 2% सिस्ताने फारक इस रोज शुमाई जने थे शुमा चोंदानक तारदारी दे शुमे जायदाने रोजान एक टिपदार ओ याज़दा तारदार टिपदारे इस शुमाई जाने टिपदारी या ना बदून टिपदारी बलबाज टिप कार न करना ये नवारा शुमा कोर्ट काम गेश टिप वाला है रोज की जत अक्सर टिप वाला तकरीबन 80-90 नवारा उस्ताद मोहम्मद जंगी शाही रोज था शुमे अवली उस्ताद के तो गो अवली उस्ताद भाई खान था उस्ताद भाई खान ब्रावी अंगत हस्त हयात उस्ताद हां हम द कदी शुमा गो या कदी हो रही जनी था हमें के लिए पाक मांगे तगे इंशाल्लाह मा देम शिदे शुमा उस्ताद भाई खान हम जब तक के लिए व पदा इंशाल्लाह मा दीवाना चुजोस कना शुमारा के राज दे मा शुमारा अच्छी मुश्किलात की इस्ते
گیشتر به موسیقی و به اوتیزمگری هستن که شما مانع انتخار ہے گیشتر یعنی کجا مشکلات گیشتر شما را یعنی نیلی که شما اوتکار ادامه بدی یا اینکه شما مثلا گیش نبید یا نه چونکا اوتی ذهن ترچی هستن که چون مشکلات صاحب ایش است که بلوچی ساز و زمین پشتیوان ندارید بارکالله پشتیوان اصلا ندارید باید هنرمندان وقت هم دیگر پشت بیان و هم دیگر کمک کنند و هم دیگر اوتی ساز و اوتی آنگ و اوتی شعر هرچی دارند اوری داشته بیانتش و هم دل و هم بسته بیان تو پاک ببین جز الله دیگه ما پشتیوان نداره پشتیوان فقط الله انت ما تو آنه قوم بلوچ چی پاکستان بید ایران بید افغانستان بید گوتی جنده هم آنگ بیان و تو طرف بندن کسی که ما پشتیوانی کند انشاءالله که بلوچ هنر جهان تا کسی ندارید و همه یکین سرود جهانی انتا بله بله دا جزاک الله یعنی خداوند شما را خیر برکت نمره تا شما که سروز جنیت چند نفر لازمه که شما وقتی که سروز جنیت شمی موسیقی تامدار بی تو برهدار بی چند کسبه که بی یک سروزی بی دو کسب ما تنبورک بی یا اینکه تابلا بی لیکوان یک سروزه پر لیکوان یک نفری که لیکو جانتا ما شاعر انتا و وقت سرودی و سروده جان اگر نبود یک سرودی پای سروده جان و شهید شعر رنده شعر داستانی شعر یک تنبوره و دولت کن و یہ شعر که بعض پاپ وانم بعض محلی وانم بلوچان تا ایشام 4 نفر بینجو بعضی اورکن بعضی رباب اورکن بعضی تنبورک و دولک و سروز و در کل کنجری هم جانند صحیح شما موسیقی تا لیکو شما گوا این لیکو چین چون لیکو تا چو تی ذهن تا هست شما سرحد زمین تا چین چون لیکو تی ذهن تا لیکو سرحد زمین ایران که من خبرداری من وقت تقریبا تا 8-9 گشتر نمونه لیکو وقت بلد تو وقت بلده چو چین چو استادان گوشته چین چو رقم لیکو ها آقا ایدک بلوچستان لیکو میکوار هم زانه یا نه تا نکوت سرحد والا زانه نه فقط سرحد زمین همیشه هفت هشت رقم سیستانی هم بل چو تر استادان گوشته که چین چو رقم لیکو ثبت شده مثلا 10-20 چی اندازه گوشته کرده یا نه گوشته یا اینکه هر یک منطقه وقت فروت لیکو داری یا نه مثلا چو لحظه لیکو سرحد زمین هست سرحد زمین تو آن قدیمی لیکو دستلوک که گوشتم تی چه؟ دستلوک ناکوزاک بیا باره چو یک کمل پی بوا میں دستلوک کو شی دستلین لیڑا ناکوزاک بازن تی جیڑا ایشی قدیمی پیره نانشیرا پداؤں کہ ایک لیکو هست سیستانی سبزل کپوتی انتا ایشی مثلا کرو طریقی چطور توانا یک کم سبزل کپوتی ها سبزل کپوت لال لونچا مجن خواهد خوب آدگی نام چه هرچه نامانش بگو 77 شعر فقط مراد خان داشته موسازایی بوده در زمان قدیمان شاعری بوده که گیشتری سبزل جانو و دیگه 8-9 دیگه لیکوان خوب حضور ذهن ندارین ایشا مراد خانی بودند که مراد خان کجا منطقه نشته بوده؟ ایشی سیستان منطقه نشته بوده ای ود نیست نه؟ نه گوڑا ای کجا چینه دیگه چوکی اولادی مردمی چیزی آرا چونکه رای کچھ لیکو می جنده ثبتن که موت وانتا اونش شاید و شمان دیگه شاعران اشاره تقلید کرتا وانتا بله و معروفترین شعری که در جوانی موات یا سخی شاعر مردان داته گیم نا شاعری من گسیتا شعر وانی چا پکندر نافری اینی معروفترین شعر بوده که تنگه هست جهانی بوده کل خاندان اشرا وانتا و یک شعر درباره بی وفایی بوده که بعض عاشق بید عاشق قلبی انت بعض یمینگین عاشق سرسری نشاوشی که ایشا من در زمان جوانی که وانتم گشتم که سیایم پوچام مکم بیوتی گورا پا مسخرم میا منی کبره سرا کبره سرا چیه لوٹه مطلبی مردگه و زندگه دوستی نبید یعنی بعد مرگت تی دوستی می درده نوا
اگر تا واقعا دوستی در فرق نکن بله عشق خاص عشق به ماسه هست، به پسته هست، به براسه هست، به دوسته هست، به الله هست، به رسول هست. بیشک و هر که عشق به کسی دارید به زن داشته بید. بله واجه مولا طاهر جاما چشو گوشان که واجه ها پدا انشالله اگر منارا دیگه سوجی سرپدی چیزی کو مان چه شما پدا جوس پدا کنا انشالله شما گوڑا منا پدا جواب بدید بله تی یک درخواستی چه راجا سجنتی دیم راجا ایو تی گپایش کن راجا چی تو چی لوٹے چه راجا تا توقع داره راجا ملت مردم قوم من شکومی بلوچ اولا چونی نصیحت تی چونی خبری چونی درخواستی هستین تو بگو چی گرفتاری اولین درخواست نه شکومی بلوچ هشین که بلوچ ترا یک کبزان یک مشت جهانیم بید و زیزیش وسط تاوتیر زورند و این مرگ و درد و کشتن و شان ویل کنن و اما پیش بلوچ ما بلوچن بله میر چاکری اولادن باید اما میر چاکری اوتی داشته بیان بارک الله بارک الله به مشمه سرزمین چین چو دیگه شاعر و هنرمند چین هستن که هست حیاتن تو نامدارن تو مشمه زاهدان تا بعضن تا زاهدان الحمدلله بعض است چو لاتی نام بگیر چند نفر زاهدان استاد بایخان هست حسین هست که در حال حاضر و بزرگترین شاعر غلام ابراهیم تا بله و عمل از خدا رحمت کن که بعض بزرگ شاعری هست و دیگه جوان موان که بعض نامش به اندازه بعضم بلن بله بله و غلام جان شاعر جهانین هست بله و انشالله که عمر طولانی داشته انشالله که عمر شما هم طولانی انشالله که شما گپان راجع دیما پیش کنک بین تو پدا دیما ما شما موسیقی صوتی که شما جتا هما با اجازت واجهان ما ساچ نی رند و ریشه گن اما میر چاکری و اجنبیان ما نکرتن نوکری بارک الله باید اما وقتی جنده بلوچ نوکری او کنه اجنبی اما کنه بارک الله این یاقی عبارت الله تعالی عمر طولانی بدان شما با زحمت کشید پا میں گروپ که ما یادین چه سراوان گروه گلستانیا افتخار داوتی براتان شما بزاهدانا و ما اما افتخاری همیشه که می براتان حقیقتی شما قدر بزانین و ما هم شما قدر بزانین و موسیقی چیزی که شما اجرا کرتا ما با اجازت شما پا ما دیم بدی ما راجع دیما انشالله ایر کنی و استاد خدا بخشم گوما شما و روارن تا بومید خدا و دیما ما همیشه موسیقی تعامری چیزی بھی که ما کشتای دا ما پا راجع دیما ایر شکنی و شما رواتم قدیمی موسیقی مزنی نواری چیزی هر چی که نوکینی کهنگینی ها با اجازت تا انشالله شما دیم دی ما راجع دیما ایر شکنی و خداوند پاک شما سلامت کنات ما باز شما مهرانی و امدارین دیگه انشالله شما رو به خدا سپاری و الله شما پشتو پناه بی زندگی باتی انشالله خدایش پا مراد کنات